أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. أنا أقول لكم جميعا إخواتي وإخواني الفضلاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي مرة أخرى في درسنا للغة العربية من كتاب العربية بين يديك المجلد الأول الجزء الثاني. فهذا هو اللقاء الثاني من أسبوعنا هذا، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سنواصل درسنا في موضوع جديد، يعني في بحث جديد. نعم. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah, untuk malam yang kedua ini atau pertemuan yang kedua ini kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian selalu kita basahi lisan kita, kita ucapkan ya Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Senantiasa kita basahi lisan kita dengan mengucapkan salawat beriringkan salam ya kepada suri Muhammad teladan kita Surya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat beriringkan salam ini senantiasa tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat Amin. beliau, dan bagi siapa Amin. mereka berpegang teguh pada ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, Amin ya Rabbal Alamin. wa ikhwati al-kiram, fi hadhihi al-lailah sebagaimana yang tampak di depan itu, insyaallah taala kita sebelum nanti memasuki judul baru ya, karena kita sudah menyelesaikan untuk al-hiwar al-awwal wa al-hiwar al-thani wa al-hiwar al-thalis ya, dari judul at-tasawwuf atau min babi at-tasawwuf. Nah, nanti sebelum kita memasuki judul baru, nampaknya kita baru memasuki judul baru itu pekan depan. Karena dua pertemuan ini, malam ini dan besok insya Allah, kita masih disibukkan dengan latihan-latihan ini. Apakah bisa latihan ini satu malam? Mungkin bisa, namun sepertinya itu sesuatu yang kemungkinannya di bawah 50%. Apakah bisa? Bisa insya Allah, tapi kemungkinannya kecil ya. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Kalau cepat, Alhamdulillah. Nah, jadi untuk malam ini yang jadi pembahasan kita itu adalah latihan-latihan yang dari latihan 1 sampai latihan 6 dari materi at-tasawwuf ya, dari materi at-tasawwuf. Naam. طيب قبل أن نبدأ نحن كالعادة أنا أريد سؤال عن أخباركم، فأنا سأبدأ منك يا أستاذ بونوان. كيف حالك؟ تمام. Alhamdulillah. Bi khair Ustaz. تمام. Wa نعم. antum? وأنا الحمد لله بخير. هل تناولت العشاء؟ هم؟ هل Naam. تناولت العشاء؟ Afwan Ustaz. هل تناولت العشاء؟ نسيت؟ طيب أنا coba yang lain dulu ya. Barakallahu fiik ya Ustaz Gunawan. Wa anta kaifa haluka ya Ustaz Suharjono? Tamam. Alhamdulillah ya Ustaz. Mhm. Tamam, tamam. Yani hal tanawalta al-asha? Naam. Maza tanawalta fil asha? Fil masjid. Hah? Maza tanawalta fil asha fil masjid? Asa makan malam ya? Makan malam Ustaz ya? Na'am. Oh, Nih, mada, maza tanawalta fil asha? mada, samaka wal aruj. السمك والأرز ما شاء الله. نعم. وأنت Kadab, بارك kadab. الله فيك يا الأستاذ سهرجونو. وأنت يا الأستاذ عبد الشكور كيف حالك في هذه الليلة؟ بخير الحمد لله أستاذ. الأستاذ عبد الشكور، متى تستيقظ؟
Eh, kapan ya? Jangan Nggak bilang ada lupa Al-Fadl. nih. Kamu Hah? nanya. Mata tastayqidu ya Ustaz Abdul Syukur? Tastaikihu. Sudah lupa jilid 1A? Hah? Naam, khair insyaallah ya Naam. Ustaz Abdul Syukur, barakallahu fiik. Wa ya Ustaz Abu Fatih, kaifa haluka fi hadhihi al-lailah? الحمد لله بخير أستاذ. نعم، كيف حال الأسرة؟ أسرة ما معنى أسرة؟ لا. الأسرة نفسها. Keluarga. آه، Family. هي هم الحمد لله هم بخير؟ بخير أيضا أستاذ. ما شاء الله. نعم. طيب يا الأستاذ أبو فاتح، أين تسكن الآن؟ أسكن في مكسر في البيت فقط. في مكسر، ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. طيب هنا الأستاذ فضلي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. نعم. ماذا تدرس غدا؟ ماذا ستدرس غدا؟ يعني أي مادة ستدرسها غدا؟ ماذا أستاذ؟ Ikhwan, nampaknya banyak yang tidak murojaah ini. Nah, Nah, Masya Allah, labudda minal murojaah. Itu maknanya apa Ustaz? kapan kamu sekolah kapan? Di mana besok ya? Nah, besok. Mada satadrusu? Besok itu mau belajar apa? besok ya. Anta talib sahih? نعم أنا طالب. Naam, talibun fi ayyi marhala? Marhalah. Kelas berapa? Aliyah kali. Atau sanawiyah. Madrasah sanawiyah am madrasah Sanawiyah. mutawassithah? Madrasatul mutawassithah. Mutawassithah. Ayyu faslin? Ayo faslin fil Kelas berapa? Kelas berapa? 11 itu berapa Ustaz? Kelas Bantam. Naam. Baik, la ba'sa ayyuhal ikhwa. Ana ini coba murojaah ini. Nabda anta ya barakallahu fik ya al-ustaz. Man? Al-ustaz Fadli. Wa huna al-ustaz Ubaidillah. Kaifa haluk? أنا بخير والحمد لله. كيف حال معهدك؟ خير أيضا. ماذا تدرس في المعهد؟ أدرس تفسير القرآن. Masya Allah. ما شاء الله. أحسن. أنت تدرس التفسير، هذا جيد. يعني في أي مرحلة تدرس؟ أدرس في المرحلة العالية. المرحلة العالية. ما شاء الله. نعم، هذه مراجعة. أحسنت، جميل. الجواب تام. أحسنت. نعم، والأستاذ محمد توفيق أسوين، كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله أستاذ. نعم، والأسرة كيف حالهم؟ بخير الحمد لله. هل تسكن في شقة؟ أسكن في البيت. في البيت. أين بيتك؟ دوري Pekanbaru. Pekanbaru. أحسنت، جميل. نعم. وأنت يا الأستاذ فتح الرحمن، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله أستاذ. نعم، والأسرة كيف حالهم؟ الأسرة كيف حالهم؟ Belum punya. بخير والحمد لله. نعم، بخير والحمد لله، تمام. طيب، آخر الأستاذ راطو، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. نعم، الأستاذ راطو، لو أنا أسألك متى تستيقظ؟ لا. Mata. متى تستيقظ؟ لا. Anda astaikiju Atas itu qoblal fajri.
Qoba masih beda. As-subuh fis sabah. Nah, Masya Allah. Satu. Barakallahu fiik ayyuhal ikhwah. Hakikatan sebenarnya anak pengen murojaah seperti ini karena murojaah ini penting, namun kita juga ada yang mau dikejar ini yang dari materi-materi. Khair insyaallah anak akan sedikit demi sedikit nanti murojaah seperti ini insyaallah fil muqaddimah. Adapun tujuan murojaah ini bukan untuk menjatuhkan ya, sama sekali tidak ada. Tujuannya agar kita kembali lagi ke apa yang telah kita pelajari di jilid 1A. Banyak kosakata di situ, ikhwan. Banyak ungkapan-ungkapan yang mana dengan ungkapan itu setidaknya antum bisa diajak ngobrol. Nah, seperti itu yang ana inginkan. Nah, barakallahu fikum jami'an ikhwati al-fudhala. Al-an sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada malam ini. Kita mulai huna at-tadribu al-awwalu. Iqra'il fiqrata thumma ajib 'anil as'ilati. Baik, unzuru ila hadha an-nass. Ana sa'aqra' lakum, ana akan bacakan terlebih dahulu untuk paragraf ini. Unzur di sini perintahnya iqra'il fiqrata, bacalah paragraf. Al-fiqrah maknaha paragraf. Naam. Baik, ana sa'aqra' lakum hadhihi al-fiqrah. Malikun dhahaba ila as-suq. Huwa al-an في قسم الأثواب. هذه أثواب جميلة جدا. هذا ثوب أزرق وهذا ثوب أبيض وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا والثوب الأبيض ب90 ريالا والثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. Fahimtum? Naam. Fahim. Sekali lagi, fahim tak Suharjono? Fahim. Insyaallah fahim tuh. Insyaallah fahim. Naam. Fahim. Ila fahimtum hadha khalas. Naam. Khalas. Ana ati ila al-bayan. Tidak perlu penjelasan atau perlu penjelasan? Tidak Nah, perlu. sudah jelas Ustaz. Tidak Ana perlu. perlu Ustaz karena Wali. Ana tidak ikut yang berbelanja ini Ustaz. Ana sakit Ustaz. Karena ada beberapa teman yang belum ikut, insyaallah. Kita akan berbelanja. Naam. Baik, خلاص. Dan nahnu nubayyin, kita jelaskan. Naam. Baik, tapi Anda hanya menjelaskan yang menurut Anda perlu saja ya. Dan kalau ada yang terlewat nanti silakan tanyakan. Naam. Malikun dhahaba ila as-suq. Fahimtum hadza insyaallah. Sahlun jiddan. Iya, na'am. Huwa kembali ke Malik. Malik. Naam. Huwa al-an fi qismil athwab. Bagian jubah, bagian gamis, jubah ya apa? Nah, bagian jubah. Jadi di toko itu ada bagian-bagiannya, bagian kemeja, bagian jubah, bagian baju kaos. Nah, si Malik ini dia berada di bagian jubah. Baik, sebentar ikhwan. Ada kresek-kresek tadi. Nah, hadhihi aswabun jamilatun jiddan. Fahimtum hadza insyaallah. Aswabun jamak dari saubun. Baik, saubun artinya jubah. Hadza saubun azraq. Azraq maknaha biru. Wa hadza saubun abyad. Abyad maknaha putih. Wa hadza saubun asfar. Asfar kuning. Kuning. As-saubul azraq ب70 ريالا. Fahimtum? As-saubul azraq ب70 ريالا ya. Jubah biru ب70 ريالا, harganya 70 real. Was-saubul abyad ب90 ريالا, 90 real. Was-saubul asfar ب30 ريالا, 30 real. Mada yuridu Malik? La yuridu الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. Ini kenapa alasannya Malik tidak mau
jubah putih karena harganya 90 riyal. Hada kathirun jidda. Kathir di sini artinya ghalib. Mahal, mahal. Mahal. Kalau Hada Murah, murah, murah. Jadi antum bisa menggunakan kata-kata kathir itu menunjukkan mahal. Misalnya antum interaksi dengan orang Arab, semoga di antara antum atau kita semua ada yang dipanggil ke tanah suci suatu saat, amin ya. Allah. Amin. Antum melakukan transaksi tawar menawar, kemudian antum merasa ini kemahalan, maka antum bisa tidak menunjukkan bilang hadza ghalin. Artinya mahal kan ghalin kan. Antum bilang hadza kathir. Kathir jiddan itu sudah menunjukkan mahal. Fahimtum? Nah, hadza Naam. kathir jiddan. Malikun yuridu thawbal asfar. As-thawbul asfaru bi 30 riyal. Ya, 30. Ayyuhal ikhwah, ana membuka pintu selebar-lebarnya untuk bertanya. Afwan Ustaz. Tadi bitis Ainarial itu apa Ustaz? 90. 60, 90. 90 ya. Baik. Nah, 90 real. Akhar yang lain silakan. Ini kita langsung saja ya. Paling-paling kita baca nanti, latihan membaca. Jadi abyad putih ya Ustaz. Asfar itu Kuning. Asfar kuning. Azraq biru. Nah, Ustadz, ini asfar ini bentuk mu'anats atau mudzakkar Ustadz? muzakkar. Mudzakkar. Iya, kalau untuk muannas dia safra'u. Pakai itu ya. Apa ya? Nakis ya, bukan ya? Lah, dia pakai ini, apa namanya? Mamdudah. Oh, Alif mamdudah ya. Syukran. Afwan. Tafadhal. Ada lagi? Silakan. Khalas. Baik. Jadi untuk latihan pertama ini, anak dulu yang baca, ya. Tadi sudah anak baca. Sekarang kita langsung masuk ke latihan. Siap langsung ya? Insyaallah siap ya, langsung. Kita langsung saja, enggak apa-apa. Sudah jilid 1B soalnya. Fadal. Jilid 1B. Anak awal. Beda ini seharusnya. Ustaz Abu Fatih harus bisa ini. Naam, Ustaz. Ana fi awal. أنت تريد أن تكون في الأول؟ نعم الأستاذ أبو فتيح تفضل اقرأ السؤال والجواب. نعم. في الأول أين مالك الآن؟ والجواب. هو في السوق. هو في السوق. Ismi. نعم. Iswab. السوق هذا كبير أستاذ أبو فتيح. السوق واسع. أين هو بالتحديد؟ lebih tepatnya di mana? هو الآن في قسم أثواب. نعم في قسم الأثواب. جميل أحسنت. Fi dukani boleh nggak Ustadz? Dukan lah, dukan hada am. Sifatnya dia Oh ya. Nah, Luas ya. Ustadz. betul. Nah, dukan itu umum ya. Jadi kita belum tentu udah jual pakaian di situ. Nah, Lebih kolah Ustadz. limaza? Bikolah. Baqalah kalau orang Arab itu lebih identik dengan supermarket yang gitu ya. dijual sayur-mayur. Nah, itu baqal. Nah, Indomaret. ahsanta mislu Indomaret, Alfamart ada baqal atau biqala. Syukran Ustadz. عفوا. طيب من يريد ثانيا؟ وأحسنت يا الأستاذ أبو فتيح، جوابك صحيح. من يريد ثانيا؟ Ana, Tat, ana. تفضل يا الأستاذ سهرجان. Bikam thawbul abyadu tis'una riyalan. 90 ريالا أو ب90 ريالا. أحسنت، هذا صحيح جميل. ومن يريد ثالثا؟ Ana Ustaz. تفضل يا الأستاذ عبد الشكور. Bikam saubul ajroku
As-sobul azraku bitis'ina riyalan. لا أعيد Itu ma'ana. ماذا؟ Sab'ina. Bisab'ina riyalan. نعم أحسنت. صحيح 70. صحيح هذا نعم هذا صحيح جميل. طيب بعده أنا من يريد رابعا؟ أنا Ustaz. تفضل يا أستاذ بناوان. نعم تفضل. Robi bikami saubul asfar Apa? as-saubul asfar bisalasina riyalan. هذا صحيح. الجواب الصحيح. أحسنت يا أستاذ بناوان. ومن يريد خامسا قبل أن أحدد؟ تفضل أخار. طيب مباشرة. الآن الأستاذ محمد توفيق أسود. نعم تفضل. ماذا يريد مالك؟ مالك ذهب خطأ Nggak salah. مالك يريد الثوب الأصفر. مالك Ya. يريد الثوب الأصفر. نعم. نعم الجواب Ustaz, saya baca dulu. Sahih, sahih. نعم أحسنت يا أستاذ توفيق. هذا الجواب صحيح. وأحسنتم كلكم أيها الإخوة. وهذا هو التدريب الأول. وقد انتهينا منه dan kita sudah menyelesaikan untuk latihan yang pertama. Ini masih Alhamdulillah. easy ya. Easy. Ini masih levelnya easy. Nah, Very easy. الآن Small. Sahlah. Nah, ada pertanyaan? يكفي سد. نعم ماشي. نعم جميل. يكفي. الآن التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. طيب، الآن أنا سأقرأ لكم هذه الفقرة. أنا سأقرأ لكم مرتين وبعد ذلك أنا سأفتح لكم مجال. أنا akan buka sesi untuk bertanya langsung ya. Jadi nanti tidak Anda jelaskan, antum langsung bertanya mana kalimat yang antum tidak paham. نعم. راشد يذهب إلى السوق. راشد يريد قميصا. هذا قسم القمصان. هذه قمصان جميلة. هذا قميص أبيض وهذا قميص أصفر وهذا قميص أحمر. القميص الأبيض ب20 ريالا. القميص الأصفر ب30 ريالا. القميص الأحمر ب40 ريالا. راشد يريد القميص الأبيض. راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر. مرة ثانية. راشد يذهب إلى السوق. راشد يريد قميصا. هذا قسم القمصان. هذه قمصان جميلة. هذا قميص أبيض وهذا قميص أصفر وهذا قميص أحمر. القميص الأبيض ب20 ريالا. القميص الأصفر ب30 ريالا. القميص الأحمر ب40 ريالا. راشد يريد القميص الأبيض. راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر. طيب الآن هل من سؤال؟ Ada pertanyaan? Nah, أنا أستاذ. نعم تفضل يا أستاذ أبو فتحي. ما معنى الكلمة الآخر يحب اللون الأبيض. لون warna putih. menginginkan Warna. warna. oh warna. Oh, نعم. اللون خلاص كلمة واحدة فقط. قسم أبدا. نعم Ismu bagian tadi. Bagian. bagian. Gerai. نعم أستاذ. Ahmar apa Ustaz? Merah ya? فهمنا إن شاء الله. Ustaz, kalau kismul kumson, kalau kita artikan dengan apa? Ini jenis-jenis kemejanya hajihil kumson jamilah gitu. Jadi kismul kumson, kalau kita artikan jenis-jenis kemeja, gimana Ustaz?
Qismun di sini dia lebih ke bagian atau gerai ya. Oh, bagian ya. Nah, bagian. Anda tidak tahu bahasa yang tepatnya apa. Namun qismun secara bahasa artinya bagian. Atau mungkin masuk Soalnya kalau juga. di sini kita ngeliatnya kan menjelaskannya tentang warna ya. Haja komisun asfar, misalkan haja komisun ahmar, itu kan warna semua. Nah, sahih, dia warna semua, itu dia menjelaskan dari ucapan dia hadhihi qumsanun jamilah. Nah, Bi'ishrina berapa itu Ustaz? Bi'ishrina. 20. 20. 20 ya. Akhar yang lain. Ustaz, jadi ingat doa iftitah ini Ustaz. Apa itu? Kama apa itu? saubul abiyatu minadanas itu saubul itu pakaian itu sama ya Ustaz ya? Naam, sahih. Ahsanta, betul. Wa naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Naam, ahsan. Sama itulah dia. Naam, yang lain Itu Tadi Ustaz yang yuhibbul launa itu Ustaz menginginkan warna. warna putih warna. Oke. Al-launa warna ya. Warna ya Ustaz. Ustaz, kalau asfar bentuk muannats-nya apa Ustaz? Safra'u. Safra. Nah, safra'u. Azraq. Beda ya, kalau kita bilang misalnya pena rumah kuning, apa rumah warna kuning, maka bahasa Arabnya al-baitu al-asfar. Rumah kuning atau rumah berwarna kuning. Al-bait al-asfar. Tapi kalau kita bilang mobil berwarna kuning, maka as-sayyaratu as-safra. As-safra. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau anak as-sayyaratu launuha safra'un atau asfar? Sayyaratu safra. As-sayyaratu launuha asfar apa safra? Safra. Ada yang bilang asfar enggak? Sufra. Muanas ya. Safrahu ya. As-sahih asfar. Karena asfar ini dia menjelaskan laun, bukan menjelaskan sayyarah. Laun apa tadi Ustaz? As-sayyaratu launuha asfar, bukan safra. Oh iya. Anak tadi kurang jelas laun apa Ustaz? Laun, warna. Warna. Iya, betul. Launahu tadi launahu kembali kepada mobil. sayyarah. Tidak ada, asfar itu menjelaskan laun. Nah, kecuali kalau anak gandengkan langsung antara mobil dengan warnanya maksudnya launnya, itu baru anak bilang as-sayyaratu as-safra'u amamal bait misalnya. Nah, tapi beda kalau anak Wadih. ayo as-sayyaratu launuha asfar. Jadi antum bisa menggunakannya. Jadi kalau antum bingung ini muannasnya apa ya, gunakan laun saja. Sebagai contoh misalnya antum ada papan tulis warnanya pink. Pink ada juga pink itu wardi ya. Wardiyun. Nah. Atau jangan yang mudah-mudah. Berarti bilaun taslim anta. Nah, bilauni taslim. Taslam taslim. Nah, ada rumah, papan tulis warnanya putih. Kita bilang papan tulis as-sabburatu. Putih kita taunya abyad. Kita tidak tahu muannas dari abyad ini apa. Maka kita tahu as-sabburatu launuha. Nah, seperti itu. Kalau saya mau bertanya, ayya launa turid? Sahih, ayya launin. Launi. Naam, ayya launin turid. Launin turid. Ayya itu sebagai mudhaf ya Ustaz ya? Ahsanta, naam. Karena dia aslinya turidu ayya laun. Dia sebagai maf'ul bih, muqaddam, plus sebagai mudhaf juga. Berarti dimajukan ya Ustaz ya? Ya, betul. Makanya dia mansub. Baik, ada lagi silakan. Alhamdulillah. Dapat faidah nahu. Tamam. Alhamdulillah. Soalun akhar.
La yujad, kalau tidak ada Anda langsung saja ikhwan. Tadi sudah ada Ustaz Abu Fatih, Ustaz Suharjono, Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Gunawan, Ustaz Taufik. Berarti sisa masih ada 4 lagi di sini. Nah, siap-siap kita langsung mulai Al-Ustaz Durato. Tafadhal ya Al-Ustaz Durato. Nah, Ila aina yadhabu Rasid? Yadhabu Rasid ila suq. أحسن إلى السوق. نعم هذا الصحيح. طيب بعده أنا أريد الأستاذ عبيد الله. تفضل. ماذا يريد راشد؟ يريد قميصا. يريد قميصا. أحسنت هذا الصحيح. طيب بعده الأستاذ فتح الرحمن. Suaranya sautuka dhaif ya Ustaz Fathur Rahman. Mana suaranya? Nah, Ustaz, Naam, sekarang jelas. Silakan. Tafadhal. kami qamisul abyad. Al-qamisul abyad bi ishruna riyal. Bi Bi Isri. ishruna riyal. Isrina. Bi akhirnya. Nah, anak kurang kedengaran. Nampaknya bi-ishrin ya tadi beliau bilang. Bi-ishrin. Ahsanta. Nah, bi-ishrina riyalan. Jamil. Nah, terakhir di sini. Siapa yang belum F1? الأستاذ فضلي. تفضل الأستاذ فضلي. السؤال السادس. Nomor 6, Ustaz. الثالث. Nomor 3. Salis. 3. Bikamil qamisul abiyat. Nomor 4. Oh. Bikamil qamisul asfar. Bisalasin riyal. نعم ب30 ريال. صحيح. أحسنت. طيب السؤال الخامس الأستاذ أبو فاتح تفضل. Bikamul qamisul ahmar. Al-qamisul ahmar bi arba'ina riyalan. نعم ريالا ب40 ريال. صحيح. أحسنت. Nah, nomor 6 ini sedikit membutuhkan kejelian. Ana mau Al-Ustaz Suharjono. Tafadhal. Nah, tafadhal. Jangan ketawa mulu. Ikami komisu Rosidin. Ya, Rosidin itu suka yang putih. B20. Yang putih tadi harganya berapa ya? Buah. 20. Ana udah hafal nih harganya. Isrina riyalan. Mantap. ب20 ريالا. جميل جدا. نعم نعم. أحسنتم. بارك الله فيكم جميعا إخوتي. الجواب كله صحيح. نعم أحسنتم. هذا هو التدريب الثاني. Kita lanjut ya. Ustaz, التدريب- Ana tanya dulu satu, Ustaz. نعم تفضل. Tadi waktu pembukaan kan kita bertanya tentang usroh dan sebagainya. Kalau keluarga saya kan usroti, kalau keluarga kami usrotuna atau gimana, Ustaz? نعم Nah, صحيح. terima kasih. Ah. Jazakallah. طيب سؤال آخر. Pertanyaan lain ada? Ustaz, kalau lagi dirawat di rumah sakit itu apa ya bahasa Arab, Ustaz? Mustafa. Lagi dirawat di rumah sakit. Dan seminggu kemarin dirawat, Ustaz. Iya, marid fil mustasfa. Qoblal. Yang penting jangan qoblal maut ya. Wah, kalau itu udah ada nggak bisa diatur-atur itu, Ustaz. صحيح. نعم dirawat. Anu, Pakai Bat. majhul ya, Ustaz ya. Pakai majhul ya. Umaridon. Dirawat Yes, opname gitu, dia opname. Yes, yes. Jarang dipakai. Nah, Opname adalah opname fil mustasfa. Umaridon. Anu saja yaskunu fil mustasfa. لا هذا بعيد. يسكن في المستشفى كيف؟ Antum bisa menggunakan ungkapan lain yang tidak sesuai dengan terjemahan. Misalnya saya di rumah sakit, ya sakit ya di rumah sakit, dari rumah sakit. Antum bisa bilang ana maridun fil mustashfa. Atau ana maridun fil mustashfa wala arji'u ila al-bait. Ya. Tidak pulang ke rumah. Saya sakit di rumah sakit berarti dia
Jadi dijabarin aja ya Ustaz ya. Naam. Kalau Dikasih mau panjang ada lagi Ustaz. Naam, limaza? Kaifa? Ana maridun fil mustasfa. Faida maridun bahwa yasfin. Mahal. Itu salat Ibrahim ya. Naam, huwa sahih aidan. Nah, baik. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang kita itu kayak kesulitan mengungkapkan sesuatu itu karena kita terpaku dengan terjemahan. Surat apa itu? kalau biasa kita menawar Ustaz, ayo murah kalau dia menyebutkan nilai, Murah. kita bilang murah saja atau Nah, murah. bisa murah gitu. Bisa, anak Indonesia orang murah, Arab itu Indonesia sangat murah. paham dengan bahasa kita. Sebagaimana kita bisa memahami bahasa orang bule ketika mereka belajar bahasa. Indonesia murah. Ya, Indonesia. makanya ketika mereka menawarkan misalnya, antum tanya bikam hala, ini berapa? Kata mereka bimi'ati Murah. 100 rial. Antum terkejut gitu kan? Antum bilang, Kasirun ana jidan. bilang, ana la urid, rakhis, ana urid rakhis. Mereka paham. Rahis. Oh, nah. Nah, urid rakhis. Ustaz mau tanya Ustaz. Nah, Kalau pertanyaannya itu dimajukan misalnya kam rialan hadal komis gitu. sahih. Boleh. Ahsanta, na'am, jaiz, yajuz. Kam rialan hadzal qamis. Nah. Soalun akhar. Sudah siap berangkat Ikhwan ini semua Ustaz. Siap kita PKI. kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Nampaknya kita tidak bisa ini sampai ke latihan ke-6. Baik, insyaallah. Nah, at-tadribus salis. Nah, ini beda lagi perintahnya. Iqra'il fiqrata, fahimtum? Thumma akmil. Akmil Melengkapi, menyempurnakan. Sempurnakanlah al-ibarat. Ma makna al-ibarat? Kalau ibarat itu ungkapan Kiasan. bukan kiasan, ungkapan. Al-ibarat ini jamak dari ibaratun, ungkapan. Aywa. Baik, al-ana ana saqra lakum. Ini banyak nih untuk murojaah ini bagus ini. Nah, lupa luar biasa. Nah. Al-usratu taskunu al-an fi syaqqatin jadidah. Al-usratu turidu ba'd al-asas. Yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila qismil asas. Asatun jamilun jidda. Mata turidul usrah? Turidu thallajatan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. Tad'u az-zawjatu ath-thallajata wal furna fil matbakh. Sakhana fil hammam. Wa tad'u tilfaza fil naum. Al an jamilatun jidda. Right. Nah, marratan tsaniyatan, sekali lagi ikhwan. Al-usratu taskunu al-an fi syaqqatin jadidah. Al-usratu turidu ba'd al-asas. Yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila qismi al-asas. Hadha asasun jamilun jidda. Madza turidu al-usrah? Turidu thallajatan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ وتضع السخان في الحمام وتضع التلفاز في غرفة النوم. الشقة الآن جميلة جدا. الآن ada pertanyaan? Indana kalimatul jadid. Ini kita lalui ini. Sudah. Jadidah. Huwa qadim Ustaz. Al-Ustaz Abu Fatih, kalimah qadimah. Nah, tafadhal, is'alu. Perkakas. Nah, sahih, perkakas. Lagi yo. Sakafal mana sakah lagi. Sakon pemanas air ya. Sakah. Ayo, apalagi?
Is'alu ayyul ikhwah. Ustaz Suhaimi, Ustaz Yudi. Sakoh apartemen. Sakoh apartemen. Ya. Mas pemanas air, kami tinggal di pemanas air. Sakotin jadi Apartemennya datin. suka. Anti panas. Ya. Suatu. Tafadhol. Akhar. Is'alu ayyul ikhwah. Tanyakan saja nggak apa-apa untuk murajaah. Tada'ud zaujatu artinya apa ya maksudnya? Man ya'rif tada'u zawjatu. Istri. Itu istri. Tada'unya kemana? Oh, istrinya menginginkan kulkas ya di tempat makan Betul. gitu ya. Betul. Menginginkan lah. Laisa menginginkan. Ada yang lebih. Turidu. Nah, ada yang tahu apa arti tada'u? Meletakkan, tada'u. Meletakkan. Memasang. Nah, meletakkan ya. Istri meletakkan. Ya. Alaja. Kulkas. Kurna. Kurnan itu oven. Ya, oven di Bad asas. bagian dari Asas perkakas. Sebagian dari perkakas. Boleh. Sakotin jadidan berarti apartemen baru ya Ustaz ya? Iya, betul. Maka perlu perkakas. Akhar, Kelas. Salajata. Wafurna. Kulkas dan oven. Faza televisi gitu. Salaja wafurna wasah. Televizan. Tidak ada lagi nampaknya ya? Tidak ada insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjut, ikhwan, langsung saja. Akmil, sempurnakan. Ya, akmil, sempurnakan ini langsung saja. Nah, mulai dari tadi Ustadz terakhir, Al-Ustadz Suharjono, maka tafadhol ya Al-Ustadz Abdul Syukur. Al-usratu taskunu fi saqati jadida. Ahsanta, hadha sahih. As-su'alu tsani ya Ustadz Gunawan. Turidu usratu ba'dal asas. Ba'dal asas. Ahsanta, hadha sahih. Al-Ustadz Taufiq al-an. Tafadhol, salis. Ada 4 nih. Ya turidu salajitan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. Jamil. Naam, ahsanta, al-jawabu sahih. Kecuali salajah, cara bacanya salajah ya, bukan salajah. Salajah. Jamil, ahsanta, al-jawabu sahih. طيب السؤال الرابع الأستاذ راتو تفضل الأستاذ راتو. تضع زوجات الثلاثة في المطبخ. نعم. As-sakhana fi hamam. Bil hamam. Wa tadau talfaza fi tilfaza. Wa tadau tilfaza fi ghurfatil naum. خلاص في غرفة النوم. طيب kalau misalnya ahsanta ya Ustaz Rato, ma makna غرفة النوم? Kamar tidur. Nah, kamar tidur sahih. Nah, harus dimurajaah terus ini bahaya. Nah, baik, Adam wa Ustaz Ubaidillah. Asyaqqatul ana jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, Asyaqqatul ana itu berarti dia apartemennya itu terlihat bagus sekali gitu. Al-ana itu apa? Sekarang ya. Setelah dibeliin banyak perkakas itu. Jadi cantik gitu ya. Oke, iya, betul. Sahih. Jadi apartemennya itu sekarang menjadi lebih indah ya.
Jamila. طيب لو أنا أسألك يا الأستاذ أبو فاتح، الأستاذ أبو فاتح، ما معنى ثلاجة؟ Salah Salju. kulkas, kulkas Ustaz. ممتاز. طيب الآن الأستاذ سهرجونو سخن. Sahon air pemanas, pemanas air. نعم جميل. ما معنى المطبخ يا الأستاذ عبد الشكور؟ eh matbah. To'am. Dapur. Dapur ya, dapur. صحيح. طيب خلاص adapun selain itu insyaallah mudah ya. Nah, هذا هو التدريب الثالث. Sebelum kita lanjut ke tadrib ar-rabi, ada pertanyaan ikhwan? Anak mau tanya Ustaz, Tafadhal. kalau ada ungkapan sobunu hamami itu sabun mandi apa sabun untuk cuci ya? Sobunul hammam. Sabun kamar mandi. Nah, Ana justru baru sekarang mendengar ungkapan ini, tapi yang jelas ketika kita menisbatkan sesuatu, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu, berarti memang sobun ini khusus kamar mandi. Nah, Ustaz, terima kasih. Entah dia digunakan untuk mencuci kamar mandi, atau mungkin dia digunakan ketika di kamar mandi saja. Sobunul hammam secara Apa bahasa Ustaz mau tanya lagi Ustaz? sahih. Sobun lo kamar mandi. Al-an ini berarti bisa kita pakai kalau ada yang nanya kapan kita berangkat sekarang gitu. Bisa bisa jawab al-an gitu ya. Naam, ahsanta, sahih. Hmm. Kalau ini diartikan apa? Usratu taskunu. Keluarga Taskunu, ya keluarga taskunu, tinggal. tinggal ya. Tempat tinggal ya. Sebuah keluarga al-usra di sini artinya kita artikan sebuah keluarga saja supaya menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Sebuah keluarga taskunu bertempat tinggal al-an sekarang di syaqqatin jadidah. Di apartemen yang baru. Nah. Soalun akhar? Kalau funduk sama juga itu Ustaz ya, apartemen atau hotel kalau funduk ya. Hotel. Hotel. Nah, funduk itu hotel. Kalau di sana kan biasa ada dar-dar gitu Ustaz. Dar. Sama juga itu funduk. Kampung itu. Aib apa tadi? Pemukiman, dar. Dar. Penginapan biasanya kan disebut dar Ustaz. Dar ya. Murah itu. Dar. Iya. Rumah singgah itu. Nah, huwa misluha. Itu penginapan atau apa itu? Guest house ya? Ya, itu Rumahnya orang Kismin. rumahnya biasanya orang Pakistan kalau umroh di dar. Kita di hotel. Orang Kismin itu. Dar itu secara bahasa maknanya bait, manzil. Nah, secara bahasa, namun bisakah digunakan untuk menunjukkan penginapan? Boleh. Nah, penginapan kelas bawah. Biasanya nama hotel Al-Eman pakai dar semua. Itu beda lagi dar ya. Itu dar mahal itu. Yang 3 itu. Nah. Ada yang mahal lagi dar. Itu masuk rumah sakit ya. Nah, Masya Allah. akhir yang lain. Tamam ya, sudah ya. Kita lihat latihan keempat ikhwan. Kalau memungkinkan latihan keempat, kita masuk latihan keempat. Kalau tidak memungkinkan, nampaknya ini tidak memungkinkan. Sepintas saja Ustaz. Ustaz, kayaknya udah penat juga Ustaz. Nah, ini tidak memungkinkan. Penuh ini. Ya, ini terlalu banyak. Untungnya ada Mas Roto itu ketawa jadi keren. Nah, dan ini tidak cukup untuk sampai jam 21.15 ya, pasti nanti kita. Afwan Ustaz, untuk yang Afwan Ustaz. Nah, untuk yang rekaman berbelanja yang ketiga, boleh diposting Ustaz, saya mau belajar. Nah, rekaman belanja ketiga, qadarullah waktu itu tidak terekam karena tidak bisa dikonvert full memori ini laptop. Namun kalau antum mau, Anda punya rekaman dari grup lain. Ya, boleh Ustaz. Mau. Rekaman dari grup lain. Nah, yang penting Ustadznya sama. Nah, ini membuat bahagia ya. Nah. Ustaz, latihan 4, 5, 6 buat PR Ustaz. Besok ngarin satu-satu.
Masya Allah. Wih, semangat ini, insya Allah. Nah, Kalau kita jadi masih ada sisa latihan keempat, latihan kelima, dan Oh, latihan masih keenam. banyak, Lumayan. masih banyak. Ya, Nah, Masya Allah. Suki jadi ingat ini Ustaz. Iya, Kenapa? jadi sebelum belajar kita belajar dulu sendiri. Bisa, itu lebih mempercepat berarti nanti. Masya kalau Allah. kalau Ustaz sedikit demi sedikit, kalil bi kalil gitu. Ya, sahih. Qalilun bi qalil atau qalilun ba'da qalil, qalil fa qalil. Sahih. Nah, Khalil, ya Khalil. qalilun bi qalilin atau qalilan fa qalilan itu bisa. Qalilun ba'da qalil bisa juga. Jadi itu ungkapan Kita lama-lama jadi bukit gitu ya Ustaz. nah, Ya. qalil fa qalil ya, qalilan fa qalilan atau qalilun ba'da qalilin bisa insyaallah. Insyaallah. Nah, soalun akhar ada lagi ikhwan sebelum kita akhiri karena tidak mungkin lagi ini. Nah, tafadhal. Ustaz, kalau perkataan la tadkhulu ila suki ila manfaquha artinya gimana Ustaz? Nah, ini Ya. apa tadi pertanyaannya? La tadkhulu minas suki ila manfaquha gitu. Oh, Jangan itu kamu ini katakan. perkataan Umar bin Khattab. Naam. Itu maknanya kurang lebih tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali yang mereka paham akan ilmu tentang jual beli. Masya Allah. Nah, Jazakallah. wa iya. Jadi memang seorang pedagang itu bukan hanya dituntut untuk bisa untung saja, harus paham. Soalnya di sini banyak pedagang Ustaz. Jadi kita mengingatkan. Ustaz, berarti kalau pasar itu as-suqi ya Ustaz ya? Nah, dan atau ada bentuk lain katanya Ustaz? as-suq ini, suqun atau aswaq jamaknya, itu namanya identik dengan pasar tradisional ya. Dia pasar modern pun suq. Di suq. Nah, walaupun kalau mall-mall itu orang Arab bilangnya mall. Mall. Nah, jadi mereka mengadopsi bahasa mall itu menjadi mall. Nah, Ustaz, kalau misalkan kita nawar nih di Arab, misalkan kita bicaranya kam rial, dia bilang misalkan tis'ina rial, terus kita bilang kabiru jidan mafi filus, itu bisa nggak Ustaz jawabnya? Kalau bisa, ya insya Allah. Kalau aminya bebas. Nah, antum bisa bilang hadza katsir, ana muflis. Laisa ma fi kalau antum ma fi fulus itu muflis atau. Oh gitu. Muflisun itu ma fi fulus. Bangkrut. Nah, lagi muflis. Nah, atau antum bisa bilang hadza katsir, ana miskin. Bisa juga ya. Atau ana fakir. Tapi bahasa pernah juga dia jawab dia bilang apalagi dia bilang itu maafin nukut gitu. Nah, mungkin maafin nukut. Azunnu anta ghaniyun. Masya Allah. Udah mirip banget nih. Kalau kita nawar dibilang antum bakhil gitu ya. Antum seharusnya ketika dia bilang azunnuka ghaniyan, antum mengeluarkan ayat. Amin. Naam. Insyaallah. Antum bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann bilang. Inna ba'daz zanni ismun bilang. Ya kan bilang azunnuka, itu kan zon, kan perkiraan. Sedangkan di dalam ayat inna ba'daz zanni ismun bilang. Nah, huwa mizah ya, itu untuk bercanda saja. Bukan berarti kita bercanda dengan ayatnya ya. Maksudnya bercanda dengan ungkapan zon dia tadi. Nah, kalau yang ngeyel lagi timbangannya wailul mutaffifin. Wailul mutaffifin, tazkir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau tersesat bilang sama laskar itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, paham mereka? Siratal mustaqim. Tat, saya mau nanya itu tentang Tat. Adat makdud itu Tat. Itu kok semua
Salasina rialan, itu rialannya itu jamak atau mufrad, Tat? Itu mufrad. Mufrad. Terus isrina juga rialan, Tat. Kalau 20 kok juga mufrad, Tat? Nah, jadi kalau dari 11 sampai 99, ya, 11 sampai 99 itu dia bentuk tunggal dan mansub. Ya, betul itu. Ya, jadi kalau Terus antum yang 3 sampai 10 tadi, Tat, seharusnya kan jamak majrur, Tat. sahih. Salasina rialan, bukan rial. Jamaknya rialan apa, Tat? Rialat. Ini kita baru baca. Oh, ini belum ya? Nomor latihan keempat ini ya. Ini berarti Belum itu. nah, lihat di sini dia menggunakan kata-kata salasa. Kalau dari 3 sampai 10, maka kita bilang rialat, bukan rialan. Oh, Rialatin, iya itu tuh, GG. Itu yang nganu ya. Karena dia Tapi tiga ada itu. yang atas tadi anu salasina rialan. Naam rialan, sahih. Ada apa dengan itu? Terus yang atasnya lagi 20 juga rialan. Nah, itu katanya kalau 3 sampai 10 itu kan jamak majrur. Nah, itu Gitu kan tuh. 30, bukan 3. Oh iya. Kalau 3 itu berarti sebelum 4, kalau Ampun 20 itu lagi ya, sebelum matanya udah 21. tua, Mas. 11 sampai Masyaallah 99. ya Rob. Masyaallah. So, ya, Tat. Oke. Iya, betul. Itu kan betul kata Ustaz Gunawan. Itu kan GG. nah. Masya Allah nggak jadi, Tat. Barakallahu fikum. Uridu Apa nih kelas nih? Uridu maza al-waqtu intaha Ustaz Abu Fatih. Iya. Uridu apa? Belajar apa lagi belajar? Uridu an ata'allam. Uridu an ata'allam al-an lakin fi hadhihi 10 sa'ah. Lakin fi hadhihi 10 sa'ah. 10 sa'ah. Waktunya habis no. Sudah jam 10 di sini, Ustaz. Oh. Asyarah. Masya Allah jam 10. Makassar ya Ustaz Abu Fatih ya. Allahu amrak ya Ustaz Abu Fatih. Ala kulli hal khair ayyuhal ikhwah insyaallah karena waktu dan ana butuh pindah ke grup yang lain, maka ana ucapkan kepada antum jazakumullahu khairan wa barakallahu. Kita akhiri dengan kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan ya ikhwan.